Nakaschedule ko mularga sa abroad, ugma. Ang mga bata gusto manguyog, puwerte ka sa ba. Bisag taman sa airport, maghatod ragud. Sayo kaayo nagilis apil ilang manghod. Ako nga sa hunahuna may pagduha-duha. Gusto magtrabaho sa layo, pero mingaw sa ilaha. Dako gyud unta ang kitaon, mingaw agwantahon. Para sa kalisod makahawas intawon. Dili lalim ang magtrabaho sa abroad, kay naay pamilya nga mabiyaan gud. Kung naalang gyud untay trabaho diri, dili naman unta tamang layas dinhi. Mga bata lingawon na lang natog istorya, pero ang luha hapit na mitulo ba. Naghilak na ang asawa,